Sikokini kamini lukurongni yago butok khlaijagmani khoroksa bihari phiaba kamini lukurongni yago bujakmani bai paithaga hospital sokpai keno thika oborok patimungni yagulo kamini khoroktam borokno romkha jirania thanani police romjangnai rok ongkha nondi deborma bini bufa bishu deborma te dulal deborma patimung sangrong salhoro jirania thanani ramdurga sordar kamiwo Shalnei shaltamro mui NIT te ranir bazar amsayo buini nogo habui tailik bailik kok sawo bokrok hamte ya khoroksa bihari phiaba kyaba bono sininai krei aba hagino sangrong sal horo ramdurga sordar kamini bishu debormani nogo thangai duga bumani koktuma phiaba kyaba doga phioglia nokni borogrok paithagote kaisa nogo thojak nondi deborma phatra ongkhormani jorao o borokno nugui sikok hini siri khoka yagulo phaibeka gana gini borogrok phiaba bokrok hamteyani bagai kharai thanglia o bihari paithago kamini borogrok kuthumlai sikok hini bono butok khlailaikhya abobai belai sago dukuman kha o bihari paithago kamini lukurokni yago sikok hini khoroksa bihari butok khlaijakmani koktuma mankheno kamio thangai sogoika jirania thanani police aboni yagulo butok khlaijaknai o borokno jirania sakam nogo tlangai thangka fire service ni adongrok phiaba jirania sakam nogo sokpai keno thika o bihari patimungni yagulo fasal fungo kok sangnani bagai kamini khoroktam borokno romkha jirania thanani police romjangnai rok ongkha nokphang bishu deborma bini busla nondi deborma te dulal deborma patimungno te jirania thanani ushi naru gopal dev shaka গতকালকে গভীর রাতে আমাদের কাছে একটা খবর আসে একটা অজ্ঞাত পরিচয় লোককে ওরা ধরেছে রামদুর্গা সাধনপাড়া এলাকার মানুষ ধরেছে তো খবর পেয়ে আমরা আমাদের পুলিশ অফিসার যিনি নাইট মোবাইলে ছিলেন ওনাকে বলা হয়েছে যাওয়ার জন্য উনি রামদুর্গা সাধনপাড়া ভিজিট করেছেন গিয়ে ওনাকে আহত অবস্থায় ফায়ার সার্ভিসের সাহায্যে জিরানিয়া হসপিটালে এনেছেন আসার পর ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করে ওনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন এই ব্যাপারে আমরা তদন্ত করছি এবং তিনজনকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছিলাম Kamini khoroktamno romui tubumani termankheno jirania thanao thangai sogoika romjangnai nukhungni borokrok sangrongsal horotamo patimung ongkha abono tui romjangnai nondi deborma te dular debormani logi songsaka tamni bagui tini thana phai tini ke mia hora sinor sikok phayu phaye ke sinor doga dung khayung ga sungburi rosimi khoroni thutongo sore masa tuye inga ke sunsurai tong hune kare nu thu tanga sin doga ke sakupla tong bai ti sunu kona buri rosimi inge doga dung khaisu ka anga suno khaya anga an logini bota ke sanogo tho bos tuya no khanga ka nu khanga nu sabo ani singa sabo ni singma sa bi no ko bare tong hu ka ba bokhro buna ni bani or na kha na ka anga babu sikok ni siri khota ba sikok siri kha babu sungo no khoka inge bo bolo ri pri thanga bon bu ga lo ri pri thanga bo ba যতন বাবু থাঙ্গা রিফ্রিগেন যতন সিরি খাতা আলোকা আমার থাঙ্গা সিরি খা সিকক ফাইবেগের এনকা আনলো গিনি বু খাতা ইসা আঙ্কা তাইসা বড় ফাই বনো বু খামসা বনো মাথা মাংনে বস পায়া বস দেব বুনে বু এনকা বু খামকা বুনা নাই জং বুনাই রং আঙ্কা পারাম যত দলকা ফাই বু খাতা সিকক সিনকা বা পুলিশ রং খবর হই রহকটা এরপরে পুলিশ রং খবরই রহকটা করে কে বরক থৈকা হানে খেনামা বরকে থৈকা সুংরহপুরকে উরি রহকা কো থাংসি রহর সুংরহপুরকে এ বরস থৈনি খনাও তিন ফুয়াইছে থৈনি খনাও সইখা আব্রু কো থৈয়া কো আপন সাস তনাই দংলে আব থুতে থৈকা তাবু তিনি খেনক তাঙ্গি থানা পায় তিনি কে সিনি লই রংনি সিনি বাবু সংজত না থানাও তো হাইজাঙ্গা ও থানাও ফাইগা সিনি অল সিনি বরং মাই আঙ্কা জিরে কো থানি লতা কো রানী বাজার থানা থানি সাউগা রানী বাজার থাঙ্গা আঙ্কা আরবু কুরৈ ইঙ্গা সুতাইছে অল ফাইগা সিনি বড় বজাগা কারি দে বজাগা সারি নি সাগাতা সংজা খরক বসক নরম তো খরকতাম বমুংদামা হাসতে নন্দিনো রমুই তো কে নন্দিনো রমুই সাগৈ বত হাই গাড়ি বক্স তো হিজাগা চিং সাইমিয়া বু ফানো তো হাইকা তারপরে বু ফানো তো হাইকা যে বড় বাইতাও দুলানো রমিতো হেকা রমিতো হেকাই সিঙ্গাপুর বুড়ি রক দল কাসুকা কাসুকা জিরাইনি থানাও ছাও জিরাইনি থানাও সিং ফাইকা সিনি বরং অবসু জরা সিংকারি অখকাইছে নাইফিমলে বড় পাফলি তালং আগু তালং থাকা রান বাজার থানাও তালং থাকা সুনো ও তাবু নয়টা দিকে নলে কতটা
डक्टर फुनुगैनि सिगाबाय बुजागमानि डक्टर फुंनानि नै सावा अरुण सार बमतिन सावा डक्टर फुंनानि सावा ओंखाय सार आं तब सोंका बाथागै सार बर तालांना नाय आंबो थानाय आं बुसाइन लगे नि सामने ओरखाय डक्टर फुनुक तो खानाय बरक न बुमानि नि साव ओंका बरक बुमानि फुंनाय तो आख नर अरन तो ओंका सार आं एक लगे थानाय जे एक लगे थालांका सिनगारि बेन तालांनाय सामले त तालांनि आसुरि तो खासुना ओंका जों दाउ सोंका सारनो नरक सिनबो ब जागा सार सिनबो साइनो बर तालां जों मोखां जों बबायसि थाना नांगौ मोनसे रानि बाजार सयखान रानि बाजार थांगा रानि बाजार थावने बुका थानाव गरै डाक्टार खानि जों आं लगिनो लोगो फुवासिसि फुवासिसि दासो बनतो मासि मालायखौ अ थानाव सामाजा सानोसो अ जागानो सावंको अ जागा किसा फुरुंगे सार मासे अलखा गरिन सावगा अ जा गरि बिलिन सावगा अंगे सुनो कोन बर ठीक कक्सि सालिया सोंसिन बर ताकुनोसो मालायखौ फुवासिसि सिमि रमुतो हेमाने सुनो किसाबो बर फुनु गया किसा फुनु हेमासे मालायखौ नङा पारान बुंला तामो रामदुर्गा सदर पारा yang te khaksa phaising police ni bukhakti huija koktema romjangnai khorok tamno sungpining mani yagulo te khorok ni khorok tamno romi manu police phiaba khoroksa cover sulungno sikokhini bulainani thangthani yaklai thangi bujangnai bihari thei thangmani party mungo kamini khorok busuk borokno arrest khlaina police abo jorano kok sanai phiaba kamini lukurokni phirok mung party mungo romjangnai rok eba kamini lukurokni mungsa saya korei hinai Ziriani Anisimi Probirni Koktum Chin Khorang